ब्रेक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से। वैसे तो हम बहुत बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, लेकिन क्या पाकिस्तान में एक उभरती हुई ताकत बनने की सलाहियत रखती है वैसे ही टेक्नोलॉजी या फिर नहीं? मगर क्या हमारे आईटी सेक्टर को दरपेश जो जितने भी चैलेंजेस हैं और मौक़े हैं उनका सही इदराक भी हो रहा है या फिर नहीं? और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अली अहमद खान साहब, जो पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री में नुमाया मकाम भी रखते हैं, और इसके साथ साथ हम उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है वो किस तरह से बूस्टअप कर सकता है और किस समत में इस वक्त जा रहा है। इसके फ़रोग में जो रुकावटें हैं वो कौन कौन सी हैं, चैलेंजेस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान टेक कंपनी आलमी मार्केट में अपनी जगह कैसे बना सकती है और टेक्नोलॉजी में जिद्दत कैसे मुमकिन है, और कौन सी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हमारी सन्नतों को बदलने में अहम जो है वो वाइटल रोल प्ले कर सकती हैं। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हसनैन। हमारे साथ मौजूद है अली अहमद खान साहब, जिस तरह आपने पहले कहा, और ये आईटी के एक्सपर्ट भी हैं। उसके अलावा ताल्लुक तो इनका हुंजा से है, लेकिन ये एक और बड़ी स्पेशल जगह पे रहते हैं कनाडा में। सो आज हम वो एक ब्रिज भी बनाने की कोशिश करेंगे। सर, वहाँ की आईटी इंडस्ट्री, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री राइट नाउ वेयर वी स्टैंड्स एक्चुअली? देखें, एक्चुअली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अगर हम देखें तो हम साउथ एशिया के अंदर भी एट ए लो लेवल पे हैं, और अगर कनाडा के हिसाब से देखें तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। मेनली ये है कि टोटल जो आईटी इंडस्ट्री है वो तकरीबन $5 ट्रिलियन का जो है इंडस्ट्री है, ठीक है ना, जिसमें से अगर देखें तो इसी इंडस्ट्री के अंदर नॉर्थ अमेरिका जो है, जिसमें कनाडा है और यूएस है, ये तकरीबन 37% जो है यहाँ पे है, और उसके अलावा 24% यूरोप में है, बाकी सारा पारे दुनिया का है। तो आप देखें कि आईटी इंडस्ट्री वहाँ की तकरीबन दुनिया का जो है ना 50% वही वहाँ पे है। तो पाकिस्तान के साथ उस तरह से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, बट हम साउथ एशिया के हिसाब से या डेवलपिंग कंट्रीज़ के हिसाब से एक कंपैरिजन कर सकते हैं। सही। तो अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कौन से इसमें की ट्रेंड्स हैं जो इसकी ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान में? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके 3-4 कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये है कि आपका स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कि हमारा रिसोर्स जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ है या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से हैं, वो किस तरह का स्किल लेके आते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी मेन पावर जो है वो कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी जो है ना ताकत है, ठीक है ना। तो वो एक की चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आता है कि आपका इंटरनेट, कम्युनिकेशन और पावर, ये 2 की चीज़ें हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब भी आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे इसके बगैर आप चल नहीं सकते हैं। थर्ड जो चीज़ है वो आपके पॉलिसीज़ हैं, जो आपके पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं, जो वो किस तरह, क्या वो फ्रेंडली हैं, बिजनेस फ्रेंडली हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसेस को, जो टेक जाइंट्स हैं, उनको अट्रैक्ट करें, ठीक है ना, क्योंकि वही चेंज ले आते हैं कंट्रीज़ के अंदर। तो ये आपका एक थर्ड कंपोनेंट है। उसके अलावा आपका ये है कि आप अपनी ब्रांड कैसे बनाते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि आप देखें कि अगर आप कोई भी मुल्क को देखते हैं, चाइना है मसलन, वो कहते हैं कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक ब्रांड बनाया हुआ है, वहाँ से सब लोग ऑर्डर्स देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो द सेम थिंग इज़ कि आप अपनी फिर ब्रांड बनाते हैं, उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन होती है कि हर जगह पे जाके एग्जीबिशन से दूसरी चीज़ों पे आप शरीक होते हैं। दीज आर द की चीज़ें हैं जिससे आप पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। अच्छा सर, गवर्नमेंट के लेवल की आपने बात की, फिर अट्रैक्शन की बात की, वो तो कंपोनेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि हम आईटी के हवाले से बहुत बात करते हैं कि वहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आती, लेकिन क्योंकि यू आर आईटी एक्सपर्ट, सो आपको हमारे वर्कर्स में जो आईटी का काम करने वाले लोग हैं उनमें स्किल लेवल कितना ज़्यादा लगता है? मतलब वो स्किल लेवल मैच हो रहा है? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब एक तो आपका है कि स्टेम कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, ये आपके दुनिया में ना, अगर आपने एक हायर एंड पे आना है तो अपने स्कूल लेवल से नीचे एलिमेंट्री लेवल से जाके यूनिवर्सिटी तक ये कंपोनेंट आपने अप्लाई करना है, स्टेम, ठीक है ना। हमारे इधर ये कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली इसको हमें अप्लाई करना होगा कि फ्रॉम स्कूल से जाके यूनिवर्सिटी लेवल तक। सेकंड जो चीज़ आपने बताया कि हमारे जो स्किल लेवल है वो इंडस्ट्री के साथ क्या मैच करती हैं, तो मैं कहूँगा कि बहुत
مطلب اس میں کمی ہے جس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم جب بھی یونیورسٹیز سے یا کالج سے, ہمارے اپنی مثلا کمپنی ہے, تو ہم جب ہائر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ یونیورسٹیز کے 100 اسٹوڈنٹس ہیں, ان سے اگر آپ انٹرویو کرتے ہیں یا ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس میں سے 5% یا 10% کہیں آپ کو کام کے ملیں گے. سو یو کین سی کہ کتنا بڑا گیپ ہے, ٹھیک ہے نا. بٹ اس چیز کو ساتھ رکھتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ فری لانسنگ میں تقریباً 4th-5th لیول پہ آتا ہے. مطلب ہمارے تقریباً 3 ملین جو ہے نا لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں. لیکن آپ ابھی آپ کو اسکل لیول کا میں ایک کمپیریزن دے دیتا ہوں کہ یو ایس میں ایوریج جو فری لانسر کا جو ایئرلی وہ انکم کماتا ہے وہ ہے تقریباً $50,000 سے اوپر, ٹھیک ہے. ہمارے ادھر یہ ہے $1,850. اب آپ کمپیریزن کریں 50,000, ٹھیک ہے نا, اور 1,850, ٹھیک ہے نا. تو مینس کیا چیز ہے جو کہ ہم اتنا کاسٹ کیوں ہمارا ڈاؤن, مینس کہ ہمارا اسکل لیول اس طرح کا نہیں ہے, اس لیول کا جو ہے نا ہم ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ ہم وہ جو ہے نا ڈیلیور کریں. آپ نے بتایا کہ روڈ بلاکس جو آپ نے بتایا جو پریونٹ کر رہے ہیں پاکستان میں ٹیکنالوجی کو, بٹ ناؤ اب ہم سولوشن کی اگر بات کریں تو ہاؤ کین دے بی اوور کم, ہم کس طرح سے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم فرام اسکول لیول سے ہی آئی ٹی جو میں نے اسٹیم کہا, سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ میتھس کو مینڈیٹری کریں, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں اور نئے ٹرینڈز نئے ٹیکنالوجیز کو اڈیپٹ کریں. اور اس میں کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کس قسم کی تعلیم ہو رہی ہے. ہم تو اس سے ڈیٹیچ تو نہیں ہے نا. دی اونلی تھنگ از ہم سمجھیں گے کہ ہمارا جیوگرافی ذرا ڈفرینٹ ہے, ہمارا جو ہے ریلیجن ریلیٹڈ جو کمپوننٹ سبجیکٹ ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہوگا. باقی دی ریسٹ جو ہے آپ تو وہی ہیں, ٹھیک ہے نا. سو وٹ یو کین ڈو کہ جو انسٹیٹیوشنز ٹاپ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے کریکولم کو اڈاپٹ کیا جائے. سب سے اس میں آپ کو اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو کٹ کاپی پیسٹ والی بات ہے, کوئی آپ کو روکتا بھی نہیں ہے. ایک یونیورسٹیز کے اندر یہ لیول اگین ہمیں اپنے کریکولم کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اس لیول پہ لے جانے کے لیے. تھرڈ جو تھنگ اس میں ہے کہ اپرنٹسشپ کہتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں کے ساتھ جو ہے ان کو جاب کی طرف لے جاتے ہیں. آپ نے انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. مثلا ابھی ایک یونیورسٹی ہے وہ سافٹ ویئر جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے لنک کیا ہوا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آ کے کام کریں گے وائل دے آر اسٹڈنگ, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کینیڈا میں, اچھا یو ایس میں, وہاں پہ یہ چیز ہے کہ بہت سارے یونیورسٹیز یہ آفر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس وہاں اڈاپٹ اس کو کریں, اپرنٹسشپ کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ پی ایس سی بی نے انٹرنشپ کا ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہوا تھا, دیٹ واز ویری سکسیزفل. مطلب کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے تھے, تقریباً انہوں نے ہمیں بتایا کہ اراؤنڈ 80%, 70 to 80% جتنے بھی تھے وہ سب جاب پہ لگ گئے, جنہوں نے انٹرنشپ پہ گئے. جو لیکن یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ آپ پہلے ٹرین کرا کر پھر خود ہی آپ جابس پر بھی ان کو لے آئیں. سو دیز آر کہ آپ ایجوکیشن اور انڈسٹری کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہونا چاہیے, اور آپ کا جو ایجوکیشن ہے وہ ریلیونٹ ہو جانا چاہیے انڈسٹری کے ساتھ. دس از دی کی تھنگ. چلیں سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر آپ آئے اور یقینی طور پہ تمام تر جو ہمارے سوال تھے ان کے سیر حاصل جوابات بھی دیے. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت چاہتا ہے ایک شارٹ سے کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.